जय जगन्नाथ सांग मैंने आसीगला आम भाउजर सादखिया वीडियो। तो ये देखु समस्ते सजासजी व्यस्त अच्छा कहीं घरे ही होता आमती सब ऑनलाइन रे शॉपिंग करके सब जिनस ऑर्डर कराई या सब भाई आ भौणी मैंने सब सजासजी करुथे। बेलून फुक्का फेल मारुचंदी मिस्टर सुजीत ना ना फुकिया को चेष्टा कर फुकिया काम आमर जारी अच्छी लास्ट को सक्सेस होती किंतु बांधी न जानी आउ जन को सी अपॉइंटमेंट कर जगह बर्तमान आमर बेलून फुका काम सरी आसला अबिका आमर ये सब हाँ आईटी चलता आमर रोसईर प्रिपेरेसन रोसईर माने रोसईर कौन कौन आइटम होता से तो सब आपण मैंने पछरे जानीपारे। आईटी आम भाई जड़े रोसई कर बहुत ही बढ़िया रोसई करती बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाଇବା बनाती आमर बहुत गुड़े आइटम्स चलता सब प्रिपेरेसन। आउ समस्ते मत या कहे कि भाउजर गेटअप केमी होता मेकअप केमी होता शाढ़ी आउ मेकअप फेकअप सब मुही करी तो केमी लगुला आपण मैंने समस्त मत कमेंट रे प्लीज जनइबे। आउ भाउज बहुत सुंदर देखा थाली भी रेडी हो गला समस्ते जड़े जड़े करके खुएबे। So good. apa mama देखो सैंडी भी खाओ आंडी खाऊ सैंडी ताको भी खुआओ से बस्ती ताको खुआओ एबे समस्ते जड़े जड़े कर खुई सारा बड़ माँ आउ माने भाउजों माँ तो से दिज खुएले मो बो आ बड़ माँ ये दिज खुएले आम आम पाड़ी एबे स्टार्ट हो आम एबे खुएबू तो एबे ये दिज भाउज से खुएबे तापर जो आम सबू खाइबा जिनस आउ एबे देखंतु मो भाई रो एंट्री है आउ सी पिंधे दउची भाउजन को से जो हमर मम टू भीरो गोटे आस्तिला एमती क्लिप टाइप रो माने क्राउन तो सेटा को पिंधौची ताको आसुनी कि समस्त को एते एनकरेज कर माने करई देले जैसे लास्ट रे पिंधे देला आ बहुत ही खुशी लागुतला ए सब मोमेंट।
ତ ଏବେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ଖୁଆଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କେକ୍ କଟିଂ ପାଇଁକା ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ କେକ୍ କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୋ ପୁତୁରା, ତ ସମସ୍ତେ ଖୁଆଇ ଆଉ ଏବେ ବସିକି ସେ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ଆମର ଆଇଟମ୍ସ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ପିଠା ଆଉ ମିଠା ଖିଆ ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରୋଷେଇ ବନା ହେଇଥିଲା ସବୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି ଖାଇବା। ତ ସେ ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସ୍ପେଶାଲ୍ ମାଛ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ। ଘରେ ଯେହେତୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ପୁରା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ଆମର ରାଇସ୍, ଡାଲ, ଆଉ ତା ସହିତ ଦହି ଆମ୍ବୁଲ, ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା, ଛତୁ ଚିଲି ହେଇଥିଲା, ପନିର ପୋଟଳ କଷା ହେଇଥିଲା, କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ତ ମଟନ୍ ଖାଏନି, ମୁଁ ଭେଜ୍ ଖାଇଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବସିକି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଛି ତା ମାଉସୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।